Bonjour mes chers amis. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la leçon, les types de phrases, la phrase déclarative et la phrase interrogative. J'observe et je découvre. Les enfants ont-ils des droits, Samira? Bien sûr, ils ont plusieurs, papa. Peux-tu m'en citer deux? Un enfant a droit à la vie. Il a aussi droit à une bonne éducation. Quels sont les personnages de ce dialogue? Les personnages de ce dialogue sont Samira et son papa. De quoi parle-t-il? Il parle sur les droits des enfants, qui posent des questions et qui formulent des réponses. Le papa qui pose des questions et Samira formule des réponses. Quel est le type de phrases dites par chaque personne? Samira dit des phrases déclaratives et le papa dit des phrases interrogatives. Je manipule et je réfléchis. Par quoi commence la première phrase et par quoi se termine-t-elle? La première phrase commence par un majuscule et se termine par un point d'interrogation. À quoi sert cette phrase? Cette phrase sert à poser une question. Repose d'une autre manière cette question. Samira, les enfants ont des droits? Quelle est la réponse de Samira à cette question? Bien sûr, ils ont plusieurs, papa. Par quoi commence cette phrase et par quoi se termine-t-elle? Cette phrase commence par une majuscule et elle se termine par un point. À quoi sert cette phrase? Cette phrase sert à déclarer. D'après le titre, comment appelle-t-on chacune de ces deux phrases? On appelle les phrases de la paire les phrases interrogatives et les phrases de Samira des phrases déclaratives. Relis le texte du dialogue, puis relève une phrase interrogative et une phrase déclarative. Les enfants ont-ils des droits, Samira? C'est une phrase interrogative. Bien sûr, ils ont plusieurs, papa. C'est une phrase déclarative. Peux-tu m'en citer deux? C'est une phrase interrogative. Un enfant a droit à la vie. Il a aussi droit à une bonne éducation. Ce sont des phrases déclaratives. Alors, on a trouvé toutes les phrases déclaratives et toutes les phrases interrogatives. Alors, mes chers élèves, je vais vous expliquer les types de phrases. On a la phrase déclarative et la phrase interrogative. Quelle est la différence entre les deux phrases? إذن تلاميذي الأعزاء غادي نحاولوا نعرفوا شنو هي لا phrase déclarative وشنو هي لا phrase interrogative. لا phrase déclarative هي الجملة الإخبارية، يعني الجملة اللي كتخبرنا بشي حاجة، كتبدا بماجيسكول كتسالي بنقطة. ولا فراز انتروغاتيف هي الجمله الاستفهاميه، هي اللي كنطرحوا بها السؤال، هي اللي كنسولوا بها، كنستفسروا بها. Alors, la phrase déclarative sert à déclarer une opinion, يعني باش نوصلوا واحد الرأي، une information، واحد المعلومة، une pensée، واحد الفكرة، etc. إذا الجملة الإخبارية كنوصلوا بها واحد المعلومه، كنقولوا بها شي حاجه، يعني مثلا الجمله اللي عندنا في النص ils ont plusieurs papas، ولا l'enfant a droit à la vie، يعني الطفل عنده الحق في الحياه. يعني هذه جمله اخباريه ما كنطرحوا بها لا سؤال ولا يعني كنوصلوا بها واحد المعلومه ولا كنجاوبوا بها على واحد السؤال. Elle se termine toujours par un point. دائما الجملة الإخبارية كتنتهي بالنقطة. هما لي فراز كاملين كيبداو بماجيسكول
وكيساليو بنقطه، تقدر تكون نقطه، تقدر تكون بوين دانتيروغاسيون، بوين ديكسكلاماسيون، ولا 3 بوين دو سسبونسيون، يعني على حساب لو تيب ديالها. اذا قلنا الجمله ديكلاراتيف اللي هي الاخباريه اللي كنوصلوا بها واحد المعلومه ولا كنقولوا بها واحد الفكره ولا واحد الراي، ولا كتبدا بماجيسكول كتسالي بنقطه. اذا هذه elle sert à déclarer. Elle sert à déclarer. Exemple, l'enfant a droit à un nom et à une nationalité. إذا الطفل عنده الحق في اسم وفي جنسية. La phrase interrogative sert à poser une question. إذا الجملة الاستفهامية كتصلح باش نبوزي واحد الكيستيون، كتصلح باش نطرحوا السؤال. هي جملة استفهامية يعني كنسولوا بها على شي حاجة. Il se termine par un point d'interrogation. كتسالي point d'interrogation اللي هي علامة استفهام. Exemple, quels sont les droits de l'enfant? Quels sont les droits de l'enfant? يعني كنطرحوا السؤال. On peut formuler une phrase interrogative en utilisant. إذا كنقدروا ننشئوا الجملة الاستفهامية باستعمال l'intonation، يعني كنبدلوا النبرة ديال صوتنا. Tu connais les droits de l'enfant؟ La locution هي اللي كنستعملوا فيها est-ce que tu connais les droits de l'enfant؟ L'inversion du sujet هو فاش كنقلبوا sujet مع الفيرب، يعني الفعل والفاعل كيتقلبوا في الفرنسيه. دائما كنعرفوا ان في الفرنسيه الجمله كتبدا بالسوجي tu je، يعني كتبدا بالسوجي عاد كيتبعوا الفيرب. فاش كنطرحوا السؤال كنقلبوا. اذا عقلوا على لانفيرسيون دي سوجي، هذه راه كتعطى بزاف في الامتحان، كيطلبوا منك تدير فراز انتروغاتيف بلانفيرسيون دو سوجي. دابا ندير معكم بعض التمارين بالنسبه للتلاميذ اللي مقبلين على الامتحانات، وخاصه السادس ابتدائي. واخا هاد الدرس هذا راه ديال الخامس، ولكن حتى السادس داخل عندهم في الامتحانات. connais-tu les droits de l'enfant؟ واش كتعرف، هل تعلم الحقوق ديال الاطفال او حقوق ديال الطفل؟ اذا هنا هي الجمله العاديه كتقول tu connais les droits de l'enfant، ولكن ملي كنديروا لانفيرسيون دو سوجي كنردوا الفيرب هو الاول، السوجي هو الثاني، وكنديروا بيناتهم واحد تيغي. connais-tu les droits de l'enfant؟ و 1 2 3 4 5 الوسيله الخامسه هي l'utilisation de mots interrogatifs tels que où, quoi, comment, qui, que, quel, quand, pourquoi. يعني هادو من الكلمات اللي كندخلوهم فاش كنطرحوا السؤال على حساب، بحال او اين، كوا ماذا، كومون كيف، كي من، كو كال، كون متى، بوركوا لماذا. Exemple, comment tu t'appelles? Où habites-vous? Quand viendras-tu chez nous? كنتمنى القاعده تكون واضحه وندوزو للتطبيق ديال التمارين. Je m'entraîne. J'écris le type de chacune des phrases suivantes. غنكتبوا النوع ديال كل جمل من هذه الجمل. Est-ce que tu respectes les droits de l'enfant? C'est une phrase interrogative. Les enfants doivent bénéficier d'une bonne éducation. C'est une phrase déclarative. Connaissez-vous vos droits et vos devoirs? C'est une phrase interrogative. Les enfants ont droit à l'alimentation, au logement et aux soins médicaux. C'est une phrase déclarative. Alors, la phrase interrogative commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. إذا باش كنعرفوا الجملة الاستفهامية كتبدا بالماجيسكول وكتسالى بعلامة استفهام، بينما الجملة الإخبارية كتسالى بنقطة. إذا هذا هو الفرق ما بين الجملة الإخبارية والجملة الاستفهامية. Alors on continue
les exercices. Deuxième question. Je mets à la fin de chaque phrase le signe de ponctuation qui convient, un point ou un point d'interrogation. Oui, je bénéficie de tous mes droits. On va mettre un point. Pouvez-vous nous parler de nos devoirs? On va mettre un point d'interrogation. Comment peut-on garantir les droits des enfants? On va mettre un point d'interrogation. Effectivement, chaque citoyen doit bénéficier de ses droits et exercer ses devoirs. On va mettre un point. Je transforme les phrases déclaratives suivantes en phrases interrogatives. Ces enfants sont contents. Elle va devenir ces enfants sont contents. On va ajouter un point d'interrogation et on va l'intonation. Tu exerces tes devoirs? Exerces-tu tes devoirs? Dans cette phrase, on a ajouté un point d'interrogation et l'inversion du sujet. Vous reversez des soins spéciaux. Vous recevez des soins spéciaux. Est-ce que vous recevez des soins spéciaux? On va mettre un point d'interrogation. Il respecte les droits des autres. Respecte-t-il les droits des autres? On a fait l'inversion du sujet et on a ajouté un point d'interrogation. Alors, السؤال تيقول je transforme les phrases déclaratives suivantes en phrases interrogatives. إذا غادي نحولوا الجمل العادية الإخبارية إلى جمل استفهامية. وحنا شفنا في القاعدة قبيلة شنو هما الأدوات اللي كنستعملوا باش نطرحوا السؤال أو باش نحولوا الجملة إلى جملة استفهامية. Ces enfants sont contents. هاد الأطفال فرحانين. Ces enfants sont contents. هنا كنستعملوا لانطوناسيون، يعني كنغيروا النبره ديال الصوت ديالنا، كنديروا فيها السؤال. لي زونفون سون كونطون. اذا هنا كيتبين ان هذا سؤال، واخا كنخليو الجمله كيف ما هي كنغيروا النبره ديال الصوت ديالنا وكنساليوها بوين دانتيروغاسيون. tu exerces tes devoirs. انت exerce يعني خدمتي لي دوفوار ديالك. exerces-tu tes devoirs؟ هنا استعملنا l'inversion ديال sujet، حولنا sujet مور الفيرب ودرنا هذيك البتيت تيغي اللي قلت لكم. exerces-tu tes devoirs plus le point d'interrogation في la fin ديال la phrase. vous recevez des soins spéciaux. non هذه جملة إخبارية، إذا vous recevez des soins spéciaux. اللي غنطرحوا السؤال غنحاولوا ندخلوا شي أداة ديال السؤال. نشوفوا اسكو شنو قلنا على اسكو شنو سميتها لا لوكيسيون. اسكو vous recevez des soins spéciaux. il respecte les droits des autres. il respecte les droits des autres. جملة إخبارية يعني عادية commence par une majuscule et se termine par un point. on la transforme en phrase interrogative. respecte-t-il les droits des autres؟ هنا درنا l'inversion ديال sujet. je m'évalue. J'écris le type de chacune des phrases suivantes. À quelle date la déclaration des droits de l'enfant a-t-elle vu le jour? C'est une phrase interrogative. Nous bénéficions d'une alimentation saine. C'est une phrase déclarative. Tu possèdes un joli logement. C'est une phrase déclarative. Quels sont tes devoirs envers ton pays? C'est une phrase interrogative.
Je transforme les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives. Vas-tu à la maison des jeunes? Tu vas à la maison des jeunes. Est-ce que vous présentez des activités récréatives à vos enfants? Vous présentez des activités créatives à vos enfants. Répète. Vous présentez des activités récréatives à vos enfants. Les enfants ont les mêmes droits sans exception et sans discrimination. Les enfants ont les mêmes droits sans exception et sans discrimination. Font-ils leurs devoirs avant de demander leurs droits? Ils font leurs devoirs avant de demander leurs droits. شكرا لكم على المشاهدة، ونتمنى أن يعجبكم الفيديو وتفجروه باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.